2-0. Santiago, may pa rin kaya? Wala. Rebound, Bardinas. Bardinas, diniretso na. Foul? Walang tawag, walang foul ha. Marin, libre. All 2. Olol. Hernandez, fake. Pull up, short. Rebound, Bardinas. Ortizano, for 3. Rebound, Lagay. Uy, nice pass. Uy, grabe stone mo na. Why, wala. All 2. Dapat pa tinapboard mo na eh, para short na eh. Marin. Wala, kanya pa rin. 4-2. Last 2 minutes. Doremdes. Apa nih? Good. Labas na ba? Milaw na. Milaw na. 4-2. Lamang depensa. Mandayam sire, bilis tong ba yan? Lamang, change favor. 5-4. Sabi sa'yo, bantayan mo agad eh. Dalawa. Pinakawala mo kasi. 7-5. Lamang depensa. Diniretso na. All 7. Leander. Wala. Iba. Hernandez. Lagay. Ortizano. Tututo. Doremdes. Ortizano. 2 points. 9-7. Santiago. Pinasana. Wala. Hernandez. Ortizano. Bardinas. Ortizano. Doremdes. 2 points. 11-7. 11-7. Still. 13-7. 6. Nakanakaw sila dun. Leander. 4-3. Yun lang. Dinawi. Tatlo. 13-10. Hernandez, babawi kaya? Counter. 15-10. 5. Leander. Short. Hindi umabot. Ortizano. Hernandez. Pull up jumper. Lakas. Rebound. Marin. Pull up jumper. Taas. Offensive rebound. Gakit. To Leander. 4-3. Short. Kanya pa rin. Ayan. Uy. 3-2. Sab daw. Sab daw si Jake. Sab si Jake. Ray. 6 minutes. Lamang pa ang opensa. 3. Lagay. Diretso na. Pass to Hernandez. 4-3. Wala. Rebound. Bardinas. 2 points. 17-12. Joji. To Jake. 2 points. 17-14. Tatlo. Doremdes. Short. Rebound. Marin. Leander. 2 points. Isa lang. 17-16. Bardinas, diretso na. Offensive rebound. Change court. 19-16.
19-16, lamang depensa, tatlo. Ubusan ng hangin. Leander. To Jake. Jake, Leandres. Wala. Rebound, Mardinas. Mardinas, tinakbo na. Walang signal. Walang load. Walang signal yun, walang load. Bang. All 19. All 19. Hernandez. 2 points. 21-19. Joji. To Leander. Leander. Same spot. Not same result. Hernandez. To Pisano. Pisano. 4-3. Diba, Marin. Ayan na. Ragasa na. Patay na, sinampak na. All 21. Pare, pakita mo pare. Mardinas. Lagay. Set. Still, Jody. All 21. Oras. 8:22. Konti nga. 2 points. Gaki. Lamang dalawa. Ayan na. Bautizano. Foul, foul. Foul yun eh. Foul, foul. Foul. Walang foul. Wala. Hindi, nag-loading. Hindi agad na ano eh. Hindi agad na pinda yung switch. Ay, naghang pa eh. Hindi agad na call. Mali. Ulit. Lamang, dalawa. Opensa. Leander. Pass to Marin. Still. Ortisano. Matakbo. Ortisano. Ay, matakbo. Jod. Ilagis. Lakas. Out of bounds. Good. Good, John. Good. Lang. Mintoy. Kagulangan mo, pulikat na. Oh, sab, Jericho. Busan tayo ngayon ng player. Pero nag-suka. Walang player tayo. Nagkakalabak sa ng edad. Buyat pa. Edad? Traffic yun. Si Jericho, palit. Si Jericho. Hindi ako nag-isa. Hindi ako nag-isa. 23-21. Lamang depensa. Tuto. All 23. Joji, still. Hernandez. 2 minutes, 25 seconds. Kaya sabi na utak mo, kaya mo nga. Ayaw na. Kasalanan ng utak natin to eh. Matusan tayo, hindi na kaya eh. Malakas. Aray mo. Marin. Diretso na. Pasok. Lamang, dalawa. 25, 23. Hernandez. Fake. Ay, ito! Step na. Tumiribol ulit. Sagasa. Fake yun. Laki. Ang ganyan ako laki na may Ito dribble. tinawagan ng buling na. Last 2 minutes. Hernandez. Resto ulit. Wala. One minute 40 seconds. Good. Shot clock tayo, 20 seconds. Jericho. Doretes, for 3. Malakas. Jake.
Wala. Rebound mo rin. Foul. Foul. Tumawag. First team foul. First team foul pa lang, ha? Ano to, Lobat? Ginamit ko sa video, okay? Wala ba? Hindi ka pinalitan yung mga bata. Parang butas yun. Tanggal yung ano. Dalawa lang, 25-23. Lamang ang opensa. 19 to shoot. Joji! Grabe tira yun, Pasa pala. 27-23. Jake. 1 minute. Bardinas. Diretso na. Hindi pala. Jake. Jerry. Uy. Still. Ano ba Lobat ito na eh? Matagal ba Lobat? Hindi, magkatodo sa Pag todo, ano, siyempre, baga Mga oras lang. 10 to shoot. Mga oras lang. Ay, touch din. 5 seconds. Good. 33 seconds. Ay! Buti na lang doon. Dalawa. 25 seconds. Apat. 20 seconds. Dalawa. 15 seconds. Joke lang. 4, 3, 2, 1. End of the ball game. Ayaw mo sabay ka. Ano ba? Lobat din. Aga pa, 30 minutes pa, ano? Agad tayo ngayon. Mabigla. Bakit Bakit yung lang yun? 20 minutes yun eh. Tipin mo lang sa isang quarter ng laro, 10 minutes na. Dalawang trabaho. Pangit trabaho. Iba yun eh. Lagkit yung pawis sa trabaho eh. Tsaka ano yun, tuyo agad yun kasi hindi ka lang pwede mag-force din eh. Hindi naman na makatakbo lahat ng katawan mo din. Bubuhat din. Bakit mo na sa ulo lang, sa init. Tutuyuan ka pa. Ito talagang katawan din. Magana lang po katawan eh. After ng kinabukasan niya, sarap sa katawan. Bukasan ng toxic ka naman. Bukasan ng alak. Sabi lang ako, bilhin ako ng yung promote sa Facebook, yung Fit Jam. Yung sa Facebook, Fit Jam, yung kay, yung papapayat. Yung inom. Yung gum. Yung inahin ni Kala Carmina. Hindi ba mainom lang yung vitamins ka? Papayat ka. Yung papawis talaga. Mali yun pare, hindi mo agad natawag, isaktap. Mali. Yung pagpasok pala ng bola, naku. Nag-iisip, nag-iisip na kayo. Ako na nga tumatawag. Wala na, late call na, tagal mo eh. Isipin lang yung reaction mo. Antay ko tumawag.